अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इंसान के नाम और मैं हूं आपकी होस्ट नसरीन आफ्ताब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जिन्नात पर। हमारे माशरे में जिन्नात के हवाले से मुख्तलिफ मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात नाम की कोई चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है, और बाज़ लोग इसके बारे में ऐसे तसव्वुरात रखते हैं जो कि अक्ल को माफ़ कर देने वाले हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि असल हकीकत क्या है, मज़हब हमें इसके बारे में क्या रहनुमाई देता है और साइंस इसके हवाले से कोई बात करती है या नहीं। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रफ़ी मुफ्ती साहब। मैं जानना चाहती हूँ कि कुरान इस सिलसिले में क्या मालूमात देता है कि जिन्नात कैसी मखलूक हैं और इनका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है। जिन्नात के हवाले से कुरान मजीद ने हमें बाकायदा ख़बर दी है। कुरान मजीद की कई आयात में जिन्नात का जिक्र है। उस हवाले से जब हम देखते हैं कुरान मजीद को तो हमें ये पता चलता है कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने इंसानों के दुनिया में पैदा होने से पहले तख्लीक किया था। इंसान तो मिट्टी से तख्लीक किए गए हैं और जिन्नात जो हैं वो आग से तख्लीक किए गए हैं। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसानों और जिन्नों दोनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और ये भी बताया कि ये दोनों ही मुकल्लफ मखलूक़ात हैं, अकाउंटेबल हैं अपने अमाल के बारे में। दोनों में अक्ल पाई जाती है, दोनों में शर और खैर का शऊर पाया जाता है, दोनों को इख्तियार और इरादा की आज़ादी दी गई है। लेकिन सलाहियतों के अतबार से अगर देखा जाए तो जिन्नात की सलाहियतें इंसानों से बहुत ज़्यादा हैं बाज़ चीज़ों में, जैसे कि वो आसमानों की तरफ प्रवास कर सकती हैं। बेशक प्रवास की एक हद है, लेकिन इंसान तो इस तरह नहीं कर सकता। इंसान तो ज़मीन से ही चिपका रहता है। जिन्नात इंसानों के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं, यानी उनकी कोई इंसानों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी है? जिन्नात की इंसानों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी है। कुरान मजीद इसके बारे में हमें मुस्बत तौर पर बताता है कि जिन्नात का इंसानों से एक ख़ास तरह का ताल्लुक़ हो जाता है। वो ताल्लुक़ क्या है? वो वसवसा अंदाज़ी का ताल्लुक़ है। ये वसवसे दो पहलुओं से वो इंसानों में डालते हैं। पहले तो ये हम देख लेते हैं कि वसवसे से क्या मुराद है। वसवसे का मतलब है कि दिल में ख्याल का डालना, दिल में किसी बात को फूंक देना। तो जिन्नात जो है वो ज़ाहिर है गैर मरी मखलूक है, ऐसी मखलूक जो दिखाई नहीं देती। वो इंसान से किस तरह मुतल्लक़ होता है, कैसे वो ख्याल डालता है, ये तो हम नहीं जानते, ना हमें बताया गया है, ना इंसानी तहकीक की ये चीज़ है कि वो जान सकें। अलबत्ता वो इसमें कोई शक नहीं कि वो इंसान के दिल में कुछ ऐसे वसावस फूंक देते हैं, ऐसी बातें फूंक देते हैं कि जिसमें इंसान फिर इन्वॉल्व हो सकता है। इसके साथ एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जब अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया था, जिन्नात उस वक्त मौजूद थे, यानी उससे पहले से मौजूद थे। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने आदम को सजदा करने के लिए कहा फ़रिश्तों को, और फ़रिश्तों के तहत जिन्नात जो थे उनको भी हुक्म था। तो जिन्नात में से इबलीस जो था उसने सजदा नहीं किया। ये कुरान मजीद का मशहूर मज़मून है, सब लोग जानते हैं इसको। उसने सजदा नहीं किया। खुदा ने जब उससे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि मुझे तूने आग से तख्लीक किया है और इसको मिट्टी से तख्लीक किया है। आग मिट्टी से बरतर है, लिहाजा मैं इससे बरतर हूँ, और चूँकि मैं बरतर हूँ लिहाजा तेरा हुक्म ये सही नहीं है। खुदा के हुक्म को उसने गलत कहा, कहते इसलिए मैंने नहीं माना। तो अल्लाह ताला ने उसे रांदे दरगाह कर दिया, उसे कहा कि निकल जाओ मेरे दरबार से। और उसके बाद उसने वहाँ पे खुदा को कहा कि मैं ये साबित कर दूँगा कि ये मखलूक मुझसे बेहतर नहीं थी। आप जो कह रहे हैं, मुझे हुक्म आपने जो दिया वो गलत था। साबित मैं इस तरह से करूँगा कि इसको ऐसे अमाल की तरगीब दूँगा जो तेरी नाफरमानी के होंगे। अल्लाह ताला ने जब शैतान का ये जवाब सुना कि मैं इंसान को बहकाऊँगा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तू बहकाएगा तो जो लोग तेरे बहकावे में आएंगे मैं तुझसे और तेरे उन पैरोकारों से जहन्नुम को भर दूँगा। इबलीस की ये बात जो है जिन्नात में से बहुत से जिन्नों ने कबूल की और वो उसको फॉलोअर बने। उन सब को कुरान मजीद शयातीन के लफ्ज़ से बयान करता है। ख़ुद इबलीस भी एक शैतान जिन है और उसके फॉलोअर जो उसी के मिशन को लेकर चलते हैं, इंसानों को बहकाने का, उन्हें शयातीन कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जिन्नात इबलीस के फॉलोअर हैं। बहुत से जिन्नात, चूँकि ये भी मुकल्लफ है ना नेकी और बदी के, इनके अंदर भी एक शऊर है कि नेकी
کرنے کی چیز ہے اور بدی سے بچنا چاہیے، تو ان میں سے بہت سے جنات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نیک ہوتے ہیں، وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتے اور وہ انسانوں کو بہکاتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن سر انسانوں میں سے بھی تو شیطان ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، جو اس کو فالو کرتے ہیں ظاہر ہے اپنے کردار کے اعتبار سے شیاطین ہی کہلائیں گے۔ شیاطین کے لفظ عموماً جنات کے والے سے بولا جاتا ہے، تو ہم عموماً نہیں بولتے، کردار کے پہلو سے تو انہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیاطین ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ انسان ہیں، برے انسان کہہ لیں، بدکار کہہ لیں، جو بھی اس میں، لیکن شیاطین کا لفظ عموماً جنات ہی کے والے سے بولا جاتا ہے۔ سر ہمارے یہاں عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ابلیس ایک بہت معتبر فرشتہ تھا، آپ اسے جن کہہ رہے ہیں، تو جن بھی وہ جو دھتکارا ہوا، تو یہ کیا بات ہے؟ کیا ابلیس جن تھا شروع سے ہی؟ ہم تو اسے فرشتے کے طور پہ جانتے ہیں۔ ابلیس کے بارے میں یہ رائے کہ وہ فرشتہ تھا، یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ فرشتوں کو دیا تھا، اور اس میں پھر جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا۔ اس حوالے سے لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ بھی فرشتوں میں سے تھا، اور ایک فرشتے نے گویا انکار کیا ہے، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پہ بتایا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْجِنِّ، شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، یہ واضح الفاظ ہیں، لہذا ابلیس کا جن ہونا اس پر علم کی دنیا میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ جنات کے حوالے سے ایک اہم بات جو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ سائنس بھی اس کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے، کوئی اس کے ہونے کی کوئی دلیل یا کوئی ثبوت دے رہی ہے؟ جی، سائنس جو ہے نا، اس کا دائرہ تو ان چیزوں سے متعلق ہے جو ہمارے حواس خمسہ میں آتی ہیں، یعنی ہماری جو 5 سینسز ہے نا، اس کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں سائنس ان کے بارے میں بات کر سکتی ہے، یا جس کو وہ لیبارٹری میں تجربہ کر کے دیکھ سکے، سن سکے، سمجھ سکے، یا کوئی رائے قائم کر سکے۔ جنات کے بارے میں سائنس ابھی اس حوالے سے کوئی کامیابی نہیں اپنی بتاتی۔ لیکن سر یہ جو سائنس پچھلے دنوں اس کے اوپر میں نے ایک ریسرچ دیکھی تھی جس میں یو ایف اوز کے بارے میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ شاید جنات ہی ہیں، یعنی وہ ان آئیڈینٹیفائڈ فارن آبجیکٹس جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کائنات میں کہیں سے زمین پہ آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا بھی، اور سائنس کہتی ہے کہ وہ وجود رکھتے ہیں، تو وہ شاید جنات ہی ہیں۔ سر یہ کیا بات ہے؟ یہ جو ہے نا، جس طرح آپ نے اس ریسرچ کو بیان کیا تو اس میں شاید کا لفظ کئی جگہوں پر آیا ہے، یہی بتا دیتا ہے کہ یہ فیکٹ نہیں ہے۔ اگر فیکٹ ہو تو یقین سے بیان کرے۔ سائنس کے نزدیک جنات ایک فیکٹ ہوں تو پھر وہ کہے کہ آؤ اور ہم آپ کی جنات سے ملاقات کرواتے ہیں، اور جنات کو آپ جس حوالے سے کوئی کام کہنا چاہیں گے وہ کام کریں گے، آپ دیکھنا چاہیں گے وہ دکھائی دیں گے، سننا چاہیں گے سنائی دیں گے۔ جس طرح کے مادی اشیاء ساری جو ہیں یا جو حقائق ہوتے ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے، اسی طرح جنات کو ہم پرکھ کے بتاتے ہیں آپ کو، اور آپ کے تجربے سے گزاریں گے۔ اس طرح کا کوئی دعویٰ سائنس کی طرف سے سامنے نہیں آیا۔ جی سر، آپ نے بالکل درست کہا کہ سائنس اس کے بارے میں کسی حتمی جگہ پہ نہیں کھڑی، کیونکہ اگر وہ حتمی جگہ پہ کھڑی ہو تو وہ ضرور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی دعویٰ پیش کرے، جبکہ ہمارے ہاں بہت سارے عامل ایسے ہیں جو جنات کے حوالے سے بہت سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جنات سے ملوا بھی سکتے ہیں، ان سے مختلف آپ کے کام کروا بھی سکتے ہیں۔ اس کے متعلق حقائق کیا ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔